बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के साथ एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में जो हमारी दूसरी वीडियो है चैनल की, हम आपको ये बताएंगे कि हमारे चैनल का कंटेंट क्या होगा। यानी हमने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में ये बताया था कि हमने ये चैनल किस लिए इनिशिएट किया है। अब हम आज आपको ये बताएंगे कि हम इंग्लिश सिखाते हुए, इंग्लिश पढ़ाते हुए आपको क्या क्या सिखाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे, सिखाते जाएंगे एक वीडियो में बारी बारी। अभी सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ व्यूअर्स कि इंग्लिश लर्निंग जो है वो एक पूरा प्रोसेस है जिसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, जिसमें सबसे पहले आप देखें यहाँ पे मेंशन भी है कि ग्रामर आती है, बेसिक ग्रामर आती है, फिर रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है और वोकैबुलरी है। और व्यूअर्स ये बात याद रखने की है कि ये सिर्फ इंग्लिश लर्निंग के प्रोसेस और प्रोसीजर्स नहीं हैं, ये हर लैंग्वेज के लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। जब तक आप ये 4-5 चीज़ें, ये 6 चीज़ें नहीं सीखते, आप कोई लैंग्वेज नहीं सीख सकते। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जिस पे हमारा ज़्यादा एम्फेसिस भी रहेगा, वो है बेसिक ग्रामर। और इस पे हमारा एम्फेसिस इसलिए भी ज़्यादा रहेगा क्योंकि बेसिक ग्रामर जो है वो बेसिकली लैंग्वेज का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। जिस तरह कोई जो है मिस्त्री या ठेकेदार घर बनाता है, तो उसको मालूम होता है कि मैंने पहले बुनियाद बनानी है, उसके बाद पिलर्स बनाने हैं, फिर वॉल्स बनेंगी और फिर उसके ऊपर लेंटर डाला जाएगा। तो इसी तरह जब आप ग्रामर सीखते हैं तो आपको पता लगता है कि जब हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसमें हमने शुरू कहाँ से करना है, कौन सी चीज़ें उसमें फिट इन करते करते सेंटेंस को कंप्लीट करना है। उसके बाद डेफिनेटली रीडिंग आती है जो आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। राइटिंग है जो आपका एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग करती है। देन लिसनिंग जब आप चीज़ों को सुनते हैं आप उससे सीखते हैं और इससे आपकी प्रोनंसिएशन भी इम्प्रूव होती है। और जब स्पीकिंग जो है, जो फ्लुएंसी के लिए जिसके बारे में मैं आपको बताऊँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि स्पीकिंग जो है वो आपकी लैंग्वेज में फ्लुएंसी लाती है। और वोकैबुलरी जो है, वोकैबुलरी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहें, क्योंकि वो वोकैबुलरी ही होगी जो आपको हेल्प करेगी पूरा सेंटेंस बनाने में। सो इस चैनल में हम ये सब चीज़ें साइड बाय साइड, टर्न बाय टर्न आपको सिखाएंगे। सबसे पहले जो मैंने ग्रामर की बात की, तो ग्रामर में जो फंडामेंटल ऑफ ग्रामर्स हैं उसमें जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सबसे पहले कि एक सेंटेंस जो है उसमें, यानी स्पीच जो है हमारी, जो स्पीच जो हम बोल रहे होते हैं, कोई भी चीज़ जो हम बोल रहे होते हैं उसमें जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, जैसे मैं अब आपके साथ जो उर्दू में बात कर रही हूँ, तो उर्दू में बात करते हुए जो अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उन सब का अपना अपना एक फंक्शन है और अपनी अपनी एक तारीफ़ है और अपना अपना एक महल वकूअ है, जिसकी वजह से पूरा सेंटेंस जो है वो अपना पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो इसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इंग्लिश में है उसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शंस, ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम आपको सिखाएंगे और ये हम आपको बहुत आसान करके सिखाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है टेंसेस। टेंसेस का मतलब है ज़माने, यानी कि ज़माने के बारे में आपको पता होगा कि एक ज़माना जो चल रहा है आजकल, इसको हम हाल कहेंगे। जो ज़माना गुजर चुका है उसको माजी का ज़माना कहा जाता है, पास्ट टेंस। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में भी 3 टेंसेस हैं और उन 3 टेंसेस के 4 सब टेंसेज या ब्रांचेज, या आप उसको पार्ट्स कह सकते हैं। तो ये टोटल 12 टेंसेज या 12 ज़माने बनते हैं, जो कि एक लैंग्वेज की या सेंटेंस बनाने के लिए फाउंडेशन है किसी भी लैंग्वेज। तो व्यूअर्स, टेंसेस जो हैं वो किसी लैंग्वेज की, किसी भी ज़बान की फाउंडेशन है। इसी तरह जो टेंसेस हैं आपके स्ट्रांग होंगे तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। अगर आपने टेंसेस सीख लिए, अच्छी तरह उनको प्रैक्टिस कर लिया, तो आप समझें कि आप इंग्लिश छोटी मोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बोल सकते हैं और अपनी छोटी मोटी जो बातें हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है टेंसेस को सीखना। और सारे टेंसेस की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक रूल्स हैं वो सेम होते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है सारे के सारे टेंसेस के बेसिक रूल्स में। अगर आप उन बेसिक रूल्स को याद रखें और सेंटेंस स्ट्रक्चर को याद रखें और वो थोड़े बहुत डिफरेंसेस जो हैं उनको याद रखें और प्रैक्टिस करें, तो आप डेफिनेटली एक अच्छा इंग्लिश कम्युनिकेशन, एक अच्छी इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में आपको बताएंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस के बारे में हम कंप्रिहेंसिव वीडियोस बनाएंगे, जिसमें हम उसके बेसिक रूल्स आपको बताएंगे कि कौन से टेंसेस एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, क्यों हो सकते हैं ये भी सीखना, क्यों नहीं हो सकते हैं ये भी सीखना बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखी है कि अली ईट्स एप्पल्स, और
ایپلز آر ایٹن بائی علی. جو فرسٹ سینٹینس ہے وہ ایکٹیو وائس میں ہے اور جو سیکنڈ سینٹینس ہے وہ پیسو وائس میں. اب یہاں پہ ایک میکینکس جو ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ کون سی سائنس ایسی ہوئی ہے کہ علی کی جگہ علی اور ایپلز کی جگہ آپس میں چینج ہو گئی, یعنی علی کی جگہ ایپلز آ گیا اور ایپلز کی جگہ علی آ گیا. تو ایسی کون سی سائنس اس میں ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دو چیزیں چینج ہو گئی ہیں اور یہ سینٹینس ایکٹیو سے پیسو وائس میں کنورٹ ہو گیا ہے. پھر ویورز ہم آپ کو بتائیں گے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نریشنس کے بارے میں. اس کی بھی ہم کوشش کریں گے کہ ویڈیوز شارٹ اینڈ کرسپ ہوں لیکن کمپریہنسو ویڈیوز ہوں, جس میں آپ کو نریشنس کے نریشنس کے چینج کرنے کے بیسک رولز کے بارے میں آپ کو بتائیں. یہ بھی بہت ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے, بہت ایزی ہے سیکھنا, لیکن صرف اس کو آپ کو بار بار پریکٹس کرنا ہوگا, کیونکہ جب تک آپ اس کو پریکٹس نہیں کریں گے یہ آپ کو یاد نہیں رہے گا, اور جب آپ کو یاد نہیں رہے گا تو آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں گے. سو ہیئر میں نے یہاں پہ دوبارہ ایک ایگزامپل دی ہے. علی said to me I am fine, یعنی علی نے مجھ سے کہا میں ٹھیک ہوں. ابھی علی told me that he was fine. اگر آپ یہاں پہ سینٹینس کا میکینکس تھوڑا سا دیکھیں تو said کی جگہ told آ گیا ہے, that یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے, یہاں پہ am تھا یہاں پہ was آ گیا ہے, I کی جگہ he آ گیا ہے. تو یہ am کی جگہ was ہی کیوں آیا ہے, were کیوں نہیں آیا, will کیوں نہیں آیا, اور یہ کیا مطلب اس پورے سینٹینس کو چینج کرنے کے پیچھے ایسی کون سی ٹیکنیک یا سائنس ہے, وہ سب ہم آپ کو اپنی جو ویڈیوز ہیں ان میں دکھائیں گے. لیکن آپ کو ان ویڈیوز کو سیکوینس میں فالو کرنا ہوگا تاکہ آپ ایک کے بعد ایک رول سیکھ سکیں اور اس کو امپلیمنٹ کر سکیں ڈیلی کمیونیکیشن میں. اس کے علاوہ یہ تو میں نے آپ کو بیسک گرامر بتایا کہ ہم کون سے بیسک گرامیٹیکل چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کریں گے یہ اپنے کنٹینٹ میں جو ہمارا چینل کا کنٹینٹ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جیسے ٹائپس آف سینٹینس ہے. ٹائپس آف سینٹینس میں بہت سے ٹائپس آف سینٹینسز آتے ہیں, جیسے انٹروگیٹو سینٹینسز, امپریٹو سینٹینسز, افرمیٹو سینٹینسز, نیگیٹو سینٹینسز, کمپلیکس سینٹینسز, اور سینٹینس اسٹرکچرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں ان سارے سینٹینسز کے. اس کے علاوہ پنکچویشن مارکس کیسے یوز کیے جانے چاہیے, کہاں پہ کیسا کون سا پنکچویشن مارک یوز ہونا چاہیے, یوز آف آرٹیکلز اے این اینڈ دی, ان کا یوز بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. ہیلپنگ وربز جن کو ہم آکسیلری وربز بھی کہتے ہیں, جیسے کہ ایم ہے یا از ہے یا آر ہے, تو یہ کہاں اور کیسے کس سچویشن میں یوز کیے جانے چاہیے اور سینٹینس میں ان کو کہاں پہ یوز کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ سنگولر اینڈ پلورل رولز کہ انگلش میں سنگولر کو پلورل بنانے کا کیا قاعدے ہیں, کون سے بیسس پہ یہ پلورلز بنانے کے جو پلورلز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, اور فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ فارم آف ورب جو ہوتا ہے وہ کیسے چینج ہوتا ہے. یعنی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو فرسٹ فارم ہوتی ہے وہی سیکنڈ اور تھرڈ فارم میں یوز ہوتی ہے, لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا. تو ایسا ڈفرینس کیوں ہے اور اس کا کیا رول ہے اس کو بنانے کا, سیکنڈ اور تھرڈ فارم کو بنانے کا. اپنی آپ پروننسیشن کیسے امپروو کر سکتے ہیں, اپنی ووکیبلری کیسے امپروو کر سکتے ہیں, اپنی کمیونیکیشن کیسے امپروو کر سکتے ہیں, ہم یہ ساری چیزیں آپ کو اس چینل میں بتائیں گے انشاءاللہ. اور پوری امید ہے کہ اگر آپ ان ساری ویڈیوز کو ایک سیکوینس میں فالو کرتے جائیں گے اور اس کو اچھی طرح پریکٹس کرتے جائیں گے. پریکٹس بہت زیادہ ضروری ہے ویورز, اگر آپ ان کو پریکٹس کرتے جائیں گے تو نو ڈاؤٹ انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ انگلش میں کمیونیکیٹ کرنا سیکھ جائیں گے. سو بیسٹ آف لک ویورز ونس اگین. ہوپ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی اور یوزفل لگی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. تھینک یو.